Salve, salve rugbyers e rugbeiros de todo o país, bem-vindas e bem-vindos à nova temporada do RugbyCast, temporada 2025, começando em alto estilo, porque neste ano teremos muitas atividades das seleções brasileiras, dos Cobras também, é um ano muito cheio, muito rico em termos de expectativas. Começamos a temporada com os Cobras, jogando Super Rugby Américas, mais uma temporada desta grande competição, com jogos aqui no Brasil, jogos em toda a América do Sul, e depois as seleções brasileiras entram em campo. Já em março a gente tem a seleção brasileira feminina começando a caminhada até a Copa do Mundo, e depois, maio, junho, julho, muita atividade das duas seleções. Tupis preparando para eliminatórios para a Copa do Mundo, jogando as eliminatórias para a Copa do Mundo, e as Iaras se preparando para o Mundial que acontece em agosto na Inglaterra. Então a gente tem uma temporada muito cheia, e por isso temos aqui nossos três integrantes principais aqui da comissão técnica das duas, dos Cobras, Cobras Tupis e Iaras, Emiliano Cafera, head coach das duas equipes, assim como o Maximiliano Bustos, o Tincho, treinador de forwards, e o Joaquim Luquete, treinador de ataque e linha backs dos Cobras, Iaras e Tupis. Sejam muito bem-vindos. Emi, como é que tá essa temporada, como é que tá essa expectativa, né? Começa muito trabalho desde janeiro, porque afinal de contas começou a temporada dos Cobras, mas vocês também já estão pensando em Iaras, estão pensando em Tupis lá na frente, é um ano muito intenso, né? Bem, a verdade que começou bem, o pré-temporada de Cobras começou muito alta, com quase todo o time, e ao mesmo tempo começou o pequena post e já esta semana a pré-temporada de Yaras, que como você falou, temos muitas coisas no ano e temos que ter uma planificação muito boa para isso, mas eu acho que começou muito bom. Tintin, trabalho muito intenso ao longo do ano e com muitos aspectos para a gente evoluir, né, ao longo da temporada, todas as seleções, né, Iaras, Tupis e também, obviamente, os Cobras. Sí, você falou certo. La idea es un poco trabajar un poco, como falou Emiliano, la planificación de lo que va a ser la preparación, no solo para Cobras, sino para Tupis también, hablando del masculino, y también alineado también al femenino, aproveitando muito este tempo para arribar de melhor maneira a toda a competição que a gente tem. Joaquim, você chegou um pouco mais cedo na comissão técnica, como é que você está sentindo esses desafios todos que a gente tem pela frente? Sim, certo, eu cheguei, me incorporei mais tarde, mas estamos trabalhando muito bom equipo, eu me sinto muito cômodo e com boas expectativas e motivações de cara a esta temporada. E vamos começar... Melhorando o português. Lógico. E vamos começar falando um pouquinho de Cobras então, né, Emi? Cobras começa a temporada agora, comparado com o ano passado, como você enxerga as necessidades de evolução? O elenco muda um pouquinho também, a gente tem novos atletas chegando, como é que você vê primeiro a composição do elenco e depois essas expectativas, esses objetivos primeiros para os Cobras neste ano? Bem, sí, hubo una mudanza no muy grande, pero grande, de algunos jugadores. Yo acho que 8 o 9 jugadores mudaron, brasileros, más los Pony, los jugadores que vienen de fuera, argentinos y también este año tenemos un neozelandés, también mudaron, no son los mismos que el año pasado, pero yo acho que los jugadores que estuvieron el año pasado en Cobras y el año de Tupis llegan mejor físicamente. Tuvimos un año mucho más enfocado a la parte física, intentando conseguir un juego que nos queremos para llegar para el año que viene, para este año, perdón. Pero la evolución ha sido boa, sobre todo, como eu falei, a parte física, acho que o time chega melhor. Tinti, você também tem muita experiência também como atleta e agora como treinador. Como você tem visto a evolução do elenco, até no ambiente interno, o trabalho entre os jogadores, como você enxerga esse momento dos Cobras? Não, acho que um pouco concordo com o que fala Emi. Arribamos muito melhor que o ano passado. A evolução deles hoje se vê muito mais parte física, técnica. Eles están bien como grupo también, como Chimi. Y bueno, siguen por el mismo proceso que la gente finalizó el año pasado, haciendo un poco, mucho hincapié en la parte física y técnica también. Acho que es un buen comienzo de año. Él está mucho mejor que el año pasado cuando comenzaron. Ya llegó a ser bueno para nosotros, para encarar lo que va a ser todo el año longe
y duro para eles também, não? Temos no Super Rugby Américas uma adição de uma equipe argentina nova. Como é que você tem visto que desafio impõe, sobretudo no aspecto dos forwards, no aspecto do Scrum? Tucumã é famosa, inclusive. O primeiro jogo é contra o Tarucas, é uma região famosa pelo pack de forwards, né? É uma região forte falando de forward, não? Nós sabemos que quando são argentinas, são técnicamente, físicamente, eles tienen una estructura mayor que la gente, pero no estamos trabajando focado mucho, no solo olhando más nós que el resto del time. Acho que el foco fundamental es mejorar nós como formación fixa y tener una buena plataforma para que los backs puedan hacer su trabajo, que están trabajando fuerte igual que los forward. Joaquim, você olhando de fora os Cobras até então e agora entrando, como você vê esse desafio dos Cobras de evoluírem nesses jogos contra justamente argentinos, uruguaios, chilenos? Como você enxerga esse processo? Eu creo que va bien. Estamos trabajando sobre objetivos tanto de defensa como también de ataque para tratar de mejorar sí, esos rendimientos en el juego. Yo creo que desde que me incorporé el año pasado, ahora en los entrenamientos se ve una buena evolución y estamos trabajando muy de cerca también con los líderes para poder plasmar en el juego lo que nosotros queremos trabalhar en los treinos y en la temporada. Você tem experiência, né, no alto rendimento argentino também. Como você vê a chegada dos atletas argentinos, sobretudo na equipe? O que eles trazem, o que eles agregam à equipe brasileira? Ellos agregan no solamente en la parte de conocimiento, sino también en la parte cultural de lo que es por ahí el rugby argentino. Eso creo que es muy importante también ese aspecto en un team. Más también en las posiciones donde él iban a jugar, que son por ahí Days y centro, van a hacer un buen trabajo también en transmitir ese conocimiento a los jugadores que están haciendo sus primeros pasos y experiencias en niveles de competencia superiores. E Emi, pensando agora aqui, né, Cobras tem todo esse trabalho com a adição de jogadores que vieram de fora, mas depois a gente muda a chave, Tupis, e esses jogadores não vão estar mais, a gente vai preparar o elenco brasileiro de uma maneira geral para conseguir estar à altura das eliminatórias. Como é que você vê o desafio dessa transição, né, tirar a camisa dos Cobras, vestir a camisa dos Tupis quando chegar lá em junho, julho? Bien, es un desafío grande, pero no separamos mucho las cosas porque nos vamos trabajando y buscando y probando cosas para esa quali. Mas también nunca dejamos de lembrar que hubo objetivos en julio, los primeros 2 juegos contra Chile, y utilizar a SLAR, que yo que va a ser una, si no es la más difícil SLAR de todos estos años porque vino Tarucas Novo, está Pampas con un buen equipo, tanto Dogos actual campeón, Dogos, Paraguay, que lleva muchos argentinos, y tanto el equipo de Uruguay como Selknam teniendo una quali también este año, ficando jugadores de selección en sus países. Un nivel de las larvas va a ser muy alto y eso nos va a ayudar mucho para llegar a julio con una buena competencia, nos probando cosas que ainda estamos viendo de qué hacer tanto en sistema de ataque como de defensa, y que los jugadores también vayan entendiendo algunas cosas que nós queremos poner dentro do campo. Isso é interessante, né, Tincho? Pensando, a gente vai enfrentar ao longo do Super Rugby Américas 2 vezes cada um dos 2 adversários principais aqui da América do Sul, os 3 na verdade, né, o time paraguaio também, mas pensando muito nesses 2 jogos contra o Selknam, depois enfrentar o Chile valendo tudo, e depois eventualmente enfrentar o Uruguai também, cuja base está no Peñarol. Como é que você vê essa primeira experiência de Super Rugby Américas enfrentando esses oponentes para depois reencontrá-los com a camisa do Brasil? No, para a gente vai ser muito, porque também a gente tem muito, a base de Cobra é quase 80% de brasilera, y eso ayuda mucho, un poco lo que me falaba, de hacer un trabajo a largo plazo para poder arribar de la misma manera a los 2 juegos los primeros 2 juegos contra Chile. Acho que va a ser bueno, porque la gente ya conoce, va a dar mucho más rodaje para poder analizar también arriba que la gente va a jugar
cuando juegue con selección y demás. Son todos ferramentas, tanto como nos, como ellos también van a pegar información. Y trabajando con un buen proyecto, un buen proceso para nada, para que el momento que la gente tenga que disputar la vaga esa, esté casi conociendo qué van a hacer el adversario, ¿no? Que eso ayudó en el tema del SLAR, para dar rodaje y para probar jugadores y para también estudiar al rival, ¿no? E Joaquim, pensando no tamanho da temporada, né? Superliga Américas serão 12 partidas. Como você vê essa experiência de 12 jogos depois para entrarmos na fase final, naquelas 4 ou 7 partidas, dependendo de quantas vezes a gente vai jogar no segundo semestre, mas como que é a importância desse momento longo de cobras de temporada, com muitas coisas em jogo, porque tem classificação, porque luta por cada posição é importante, e depois para chegar nos jogos mais decisivos, realmente, mentalmente e fisicamente. Eu lo veo, como falaba Emi, que el objetivo principal es la quali, ¿sí? En julio. Eu lo veo como que es una oportunidad, ¿sí? Más allá de todos los objetivos que nos planteamos como team y los jugadores como grupo para el Super Rugby Américas, es una oportunidad para trabajar todo lo que nos consideramos que tenemos que ajustar o hacer foco en esos 12 partidos o 14 partidos si logramos la clasificación. Más muy importante ese nivel de competencia, como me falaba, contra equipos que tienen más experiencia y buenos jugadores también, para evolucionar en los aspectos que nos podemos plantearnos. E Emi, pensando aqui, questão do grupo mesmo, né? Como é que você está se sentindo e trabalhando essa expectativa, essa ansiedade deles deste ano? Porque é um ano que pode ser o ano mais importante na verdade já é, né? De alguma maneira o ano mais importante do rugby brasileiro, não só por causa das Iaras, mas os Tupis, as Iaras já estão na Copa do Mundo, isso inspira de alguma maneira os Tupis, mas também no caso dos Tupis é o ano que eles jogam tudo, né? Jogam a classificação para 2027. Como está sendo trabalhar isso com os atletas, essa expectativa, essa ansiedade, esse trabalho mental, para todo mundo estar focado até os momentos mais importantes? Y bueno, acho que la SLAR ayuda mucho en eso también, porque nos vamos trabajando partido a partido, juego a juego, oleando primero un rival, en este caso Tarucas, que es el primer juego, y ya no falamos mucho de lo que viene en el futuro, ya ahora dentro de una semana, ya comenzamos solo a hablar de Tarucas, después ya comenzamos solo a hablar de próximo rival, y así, igual yo que eso ayuda mucho a mantener a los jugadores enfocados en el día a día y en mejorar y no pensar mucho en lo que viene a largo plazo, o dejarlo un poco de lado para mantener esa ansiedad de los jugadores tranquila. Vamos falar um pouco agora de Iaras, então, porque as Iaras, a gente está mais próximo, né, do início da temporada dos homens, né, com Cobras depois Tupis, mas Cobras começam em fevereiro, mas as Iaras já estão treinando de olho na viagem para Portugal e Espanha em março, né? Como que está sendo do lado das Iaras, do lado das mulheres, essa construção da expectativa para a Copa do Mundo? Porque elas já conseguiram a classificação, agora o processo é diferente, né, dos homens, é realmente trabalhar até para chegar da melhor maneira possível lá na Inglaterra. Como é que está nesse momento, esse início de ano, esse início de preparação? Bien, comenzamos, como falei, comenzamos con una pequeña post-temporada que ficó corta en diciembre porque fuimos para Holanda. Comenzamos con una post-temporada y ahora esta semana comenzó a pretemporada de cara a los juegos que tenemos contra Portugal y España en marzo. Es difícil porque allá no están todas juntas, al no tener muchas jugadoras, hay muchas jugadoras que seguramente estén en el mundial, que están jugando circuito mundial de Seven. Eso hace que un grupo que está treinando acá no sea un grupo completo, sea más UTAI 5, las más jugadoras, las forwards y pocas backs. Y después tenemos algunas jugadoras que van a pelear vagas, que están en Melina, y otras que están jugando Pelomundo. Mismo seguimos consiguiendo jugadoras nuevas por el mundo, así que
estos jogos no son para obligar al jugador a seguir viendo algunas cosas, sobre todo también un foco en la parte física, porque donde vamos un ritmo de juego es totalmente distinto a lo que jugaron ellas, sea circuito mundial o rugby de clubes o otros juegos contra Colombia o mismo contra Holanda. Así que estamos preparando el mundial de a pequeñas partes. Es una cosa extraña, difícil, pero bueno, é lo que tem e assim temos que trabalhar. Tincho, isso é interessante, né? No fundo, essa viagem para a Espanha e Portugal, ela se assemelha de alguns modos à viagem para a Holanda, porque não temos, né, o elenco 100% por causa das atletas do Sevens que ainda não se integraram, mas de qualquer maneira, como o Emi falou, é um momento para enxergar as demais jogadoras, ver como é que o elenco se porta nesse momento, né? E o nível de jogo também, né? A Espanha é melhor do que a Holanda, Portugal um pouquinho abaixo da Holanda, então no final das contas temos duas realidades um pouco distintas para analisar, né? Sí, yo creo que lo más importante es que las jugadoras van a jugar 15 y eso ayuda mucho también a detectar jugadoras, ver dónde la gente tiene que seguir haciendo hincapié, ir ajustando. Porque si vos me fala da Copa del Mundo, hay tiempo, pero ainda no hay tiempo, porque un poco lo que falaba Emi, no contamos con todo el plantel que la gente quisiera tener acá para trabajar y hacer una buena preparación para la Copa del Mundo. Pero bueno, un poco como Emi faló, tenemos las TIE que son las jugadoras que hoy estamos haciendo mucho hincapié, trabajando mucho en lo que es reforzar y darle herramientas a ella para que me sigan mejorando en lo que es la formación fixa. Y eso algo que es bueno también porque nos tenemos un poco más de tiempo con ellas, particularmente nosotros los forward, para seguir enfocándose y bueno, tener una buena formación fixa. Sabemos que el nivel es mayor de lo que ellas estaban habituadas a jugar, pero bueno, yo creo que se está trabajando bien con lo que la gente tiene. Estamos haciendo mucho hincapié, bueno, reforzar y darle muchas herramientas a ellas para que puedan arribar tanto ahora a la llanela ahora en Europa como cuando lleguemos a la Copa del Mundo, ¿no? Que ellas se diviertan. Joaquim, pensando aqui, né, as Yaras do Sevens ainda não estão no elenco, depois elas entram para o elenco, né? Qual que é o desafio dessa transição de trazer as atletas do Sevens no meio da temporada? Isso é interessante. Joaquín no está en Yaras. Ah, bueno. Eu não estou em Jaras, mas... Tudo bem. Yo te achei que ele respondo, fosse trabalhar juntos também. yo te respondo esa pregunta. Es muy difícil. Sobre todo porque es un acho tan distinto U7 que el 15, pero al mantenerse 15 atletas, 16 atletas que quizás Sechi y Boito sean parte del mundial en la parte de backs, que las nunca vengan a jugar 15 estando en 7, se hace muy difícil. Pero abre una llanela para las que no están en 7 para pelear una vaga y que comiencen a estar quizás un poquito por encima de algunas que están en 7, que no pensamos que pueden estar en el mundial, pero un caso de algunas, no voy a hablar ningún nombre, pero algunas jugadoras de fuera o de tanto acá de Brasil que comienzan a tener mucha más participación en 15 y hace que nos comencemos a pensar si no es mejor tener a ella todo el tiempo jugando 15 que los últimos 2-3 meses ser una jugadora de 7 para jugar 15. Son las dificultades que vamos a tener. Eu no voy a fechar la puerta de ninguém para pelear a vaga para el mundial, pero essa realidad é isso. E pensando que no final das contas isso significa que é um desafio extra para todo o elenco, né? Porque elas estão sendo as que ficam estão sendo desafiadas para manterem um nível cada vez maior e as que vêm do Sevens passou a temporada inteira do Sevens, na verdade, pensando um pouquinho que precisam depois garantir a vaga no 15, né? Sí, eu acho que sí, que es desafiante para todo el mundo, tanto para ellas como para nós, porque comenzamos a tener jugadoras que rinden muy bom en el 15, que rindieron muy bom contra Holanda, y después comenzamos a pensar quiénes de U7 pueden estar en esa posición, y ahí va a estar linda a pelea por la vaga. Pero bueno, es una forma también de desenvolverse, de crecer. Así que
quanto mais difícil sea para nós elegir o time, acho que es porque o time tem muitas jogadoras en la misma posición que quieren estar en la Copa del Mundo. Mismo así, recién falamos de las jugadoras de fora, eu recebi mails e mensajes de muitas jogadoras brasileiras de fora. Além das que foram para Holanda, mais outras possibilidades Mais outras possibilidades. Agora, seguramente, contra Holanda contra Portugal y España, vamos a ter mais uma, seguro, y no sé si mais duas novas que están jugando pelo mundo rugby y elas se comunicaron con nós. E, bueno, é uma boa oportunidade para olhar eles. E aí, pensando um pouco na questão, né, de ano de Copa do Mundo, ano de estreia delas em Mundial. Vocês dois jogaram Copa do Mundo e na verdade, Amy, acho que a sua experiência de Copa do Mundo, de alguma maneira, se assemelha um pouco delas. O Uruguai já tinha jogado em 1999, mas você joga em 2003, ainda era uma questão nova, o Uruguai na Copa do Mundo, aquela coisa toda. Para elas é uma novidade absoluta, o Brasil nunca esteve na Copa do Mundo. Como que a sua experiência daquele momento pode agregar, né, em termos de... se colocando no lugar da jogadora, né, falando porque na época você atuava como atleta, então esse momento é importante, né? Eu acho que podemos dar a experiência esa para las jugadoras, o podemos falar con ellas. Nunca se sabe cuánta experiencia nos podemos darle para ellas. Sí, también cuando yo estuve con Uruguay en el staff, voltábamos después de mucho tiempo, y después estuve con Chile, que jugaron por primera vez también. Entonces hay algunas cosas que yo ya me adelanto para que ellas dejen de pensar que están en Disney, y en verdad ellas pasan a ser parte del mundial y no unas jugadoras que solo van a olear un mundial. ¿No? Lo que queremos es que Brasil sea parte de un mundial, que realmente un mundo del rugby empiece a olear al rugby femenino 15 de Brasil como una potencia que tiene que surgir. Y yo creo que hoy es el mejor time de 15 de Sudamérica, y tienen que comenzar a desenvolverse muito mais a partir deste mundial. E, Tinto, isso é legal que o Emi falou, né? Não é um parque de diversões. Você já esteve lá e sabe que tem um monte de coisas envolvidas. Como passar isso para jogadoras, né? O Emi falou. Mas também, de alguma maneira, para aproveitarem, desfrutarem isso, né? Porque é um momento único. Para algumas pode ser, dependendo da idade, pode ser a primeira e única. Para outras pode ser a primeira de várias, né? Então, isso é importante. Acho que lo fundamental es elas tienen que entender que es parte del juego, es divertir también, que pasen un buen momento, pero acho que ellas ya, sin que nos falemos, oye, la preparación está siendo difícil para ellas, ¿no? Sin falar, ellas ya comienzan a olear por los trenos, por lo que fue la temporada, la postemporada, la pretemporada. Ellas ya comienzan a visualizar que va a ser duro, ¿no? Lo que podemos hacer es darle todos los ferramentos para que ellas puedan disfrutar de tener esa experiencia de ser parte de una Copa del Mundo. Entiendo también que es la primera vez que muchas de ellas van a competir a un nivel de esa manera, y la gente lo único que puede hacer es darle todos los ferramentos para que ellas disfruten, como jugando un buen rugby, demostrando que por el trabajo que vienen haciendo durante mucho tiempo, porque un poco vos también faló, muchas de las jugadoras han estado mucho tiempo en el rugby de Brasil, y hoy, después de casi algunas ya su último periodo de jugadora, disfrutándolo y aprovechando esta oportunidad, y bueno, marcando el ritmo para el camino para el resto, porque yo que no va a ser ni el primero ni el último mundial que Brasil va a jugar. Creo que es el comienzo, un buen comienzo para comenzar a que la gente comience a ver que Brasil es una potencia mundial y sudamericana de 15 femenino. A seguinte é na Austrália também, então curiosamente os tupis buscando a Austrália, as Iaras na frente também, quem sabe a Austrália também numa segunda Copa do Mundo, né? Emi, para fecharmos nosso papo, entender como é que está sendo o planejamento da comissão técnica para se dividir entre todos esses desafios. A gente vai ter jogos intensos por muitos meses e alguns dos quais vão ter ao mesmo tempo duas equipes jogando ao mesmo tempo. Como é que você vai lidar com tudo isso, né? Já com os Cobras, porque Cobras e Iaras já vai ter um momento que se divide, né? Com o Super League Américas e com a viagem para a Europa.
Bueno, una de las cosas por la cual trajimos a Joaquín fue por eso, para intentar tener un grupo de staff, dos bons grupos de staff, tanto en Cobras Tupís como Yaras, y que quizás sea solo eu o eu y Chinchu quien va trocando de lado. Eh, para el SLAR, Joaquín y Chinchu van a fiscar con Cobras temporada entera, y para Yaras, para la Copa de Europa, para la Gira de Europa, Guillermo Cogueto y Lucas Abud van a estar conmigo là. Guillermo es entrenador de backs de Yaras, que estuvo con nos el año pasado, y Abud es quien está a un lado de Chinchu tanto en Cobras como Tupís, y ahora va a ser una experiencia también con Yaras, porque hallo que es importante Cobras y la temporada de Cobras, y junto con Joaquín fican los dos acá y va a ficar todo tranquilo. Y yo estando un poco en algunos shows de Cobra o en el 90% de los shows, y indo para Europa. No é fácil, pero hoje estava olhando que O seu coração vai ficar dividido, porque Volto- certamente vai ficar de olho nos jogos aqui. Volto de Córdoba al 9 de marzo a las 10 de la mañana, y me voy a Portugal, 11 a las 11 de la mañana, así que así mismo estuve hoy pensando si también voy a Córdoba o no, por un tema de algún problema de voz. Pero, y bueno, es lo que ten, y ten que hacer la mejor posible. Lo que sí intento hablar mucho con el staff, tanto aquí con Elis Dois como con Cogueto y Abud, porque Elis por momentos toman el control del treino o de los momentos del grupo, y es mantener uma boa comunicação e confiar neles. Joaquim, isso é um momento interessante, portanto, né, de esse momento que vai dividir os elencos, você vai assumir mais os Cobras junto com a Bud e o Cogueto. Como é que é? Qual que você vê que é o maior desafio desse processo, né, de manter a equipe focada, mesmo que tenha alguma alteração de comissão técnica, eles se manterem numa sequência, numa continuidade do trabalho, né? Eu creo que llegado ese momento, como falaba Emi, teniendo una boa comunicación entre nos, como también habiendo previamente trabajado todo lo que teníamos por trabajar para de cara a esos jogos. Eu creo que es natural y no es una dificultad, sino sí algún pequeño detalle que tengamos que participar o ajustar, más después, habiendo hecho las cosas previamente, no tendría por qué haber ningún problema. E, Emi, na verdade também é um momento legal de desenvolvimento também dos treinadores brasileiros, né? Com o Cogueto e o Abud ganham essa experiência a mais que é muito valiosa para o futuro, né? Sí, a ideia é essa também. Eu veo muito potencial em Cogueto e Abud. Eles são muito jovens ainda também, pero a experiencia es perfecta. Y mismo Cogueto, al no estar en Cobras o en Tupís, siempre convidamos a él a venir tanto a las reuniones como a los treinos, para que él sepa lo que nos queremos, que es más o menos lo que transmitimos lo mismo para Yara, él pegue experiencia, o mismo Abud. La idea es que no vamos a estar acá para siempre, ojalá que estemos mucho tiempo, pero no para siempre, y que dentro de muchos años o de algunos años los treinadores brasileños comiencen a agarrar a liderança de las selecciones de Brasil. Bom, pessoal, temos uma temporada muito intensa pela frente, muitos jogos agora, muitos eventos que a gente espera que o público brasileiro compareça e apoie Cobras, apoie Yaras, apoie Tupis. É isso, ficamos por aqui, mas antes de mais nada, uma palavra final para o público brasileiro, porque é um momento importante, né, Amy? É um momento que a gente quer cada vez mais as pessoas engajadas nos jogos das seleções brasileiras, nos Cobras, e torçam e apoiem nossos times, nossos jogadores, né? Não, eu acho que a primeira coisa é ter confiança. Nós temos muita confiança de que vamos a ir a la Copa del Mundo con Tupis, y que vamos a hacer una muy boa Copa del Mundo con Yaras.
a confiança tem que venir de todo mundo, porque quando todo mundo acredita que se pode, as coisas acontecem. Obrigado, Tincho. Apoio da torcida mais No, importante do que nunca, né? Fundamental es eso. Acho que es un año importante para el rugby Brasil. Tanto Oshi compitiendo el Seven, Seven masculino también que está preparando la Challenge, Cobra de comienzo de este torneo que va a ser muy importante para Genchi. Y apoyar al rugby Brasil, acho que es muy importante que los clubes también apoyen a la Genchi, porque sin él tampoco hoy no tendríamos los jugadores y no estaríamos acá también disfrutando este año tan importante para el Brasil. Joaquim, primeiro encontro com todo mundo vai ser no Brasil, vai ser no dia 22 em Jacareí, com Cobras enfrentando o Celta, mas antes já tem viagem para a Argentina, então nosso último recado, né? Torçam pelo Brasil e enchem um estádio lá em Jacareí para o primeiro jogo em casa. No, solo que para la Genchi es muy importante para los jugadores contar con la Genchi que él está cerca, bien perto, para apoyarlos y que él están haciendo todo el esfuerzo y el mejor trabajo posible para, como falamos muchas veces en Argentina, poner a Brasil en el mundo y contexto de rugby lo más alto posible. So que nada, los apoyen a ellos y tengan confianza que van a ser un muy bom año y trabajo. É isso, pessoal. Valeu, até o próximo RugbyCast e torçam Cobras, Tupis e Aras Grande ano. Valeu.